अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। काशिफ रेड की जानिब से आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ MD-CAT 2021 के हवाले से बात करने जा रहा हूँ। इस हवाले से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपके साथ डिस्कस करूंगा। सबसे पहले ये देखेंगे कि बहुत बड़ी तादाद में ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका इस साल भी पॉइंट्स में डिफरेंस की वजह से एडमिशन नहीं हो सका। 0.1, 0.2 या 1%, 2% इतना उनका डिफरेंस होता है। वो अपना एक और साल लगा देते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो उसी पॉइंट पे खड़े होते हैं। अगले साल भी उतना ही उनसे मार्जिन से जो है उनका एडमिशन रह जाता है। इस सवाल से मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि कौन सी वो चंद बेसिक मिस्टेक्स होती हैं जो आप करते हैं जिसकी वजह से आपका एडमिशन नहीं हो पाता। काउंसलिंग के हवाले से कुछ चीजें शेयर कर देता हूँ, प्लस आप घर बैठकर इंतहाई मुनासिब फी में जो है वो किस तरह अपने MD-CAT की प्रिपरेशन कर सकते हैं, अपने वीक जोन को कवर कर सकते हैं, या जो चीजें मैं आपके साथ मेंशन करने जा रहा हूँ उनको ओवरकम कर सकते हैं। देखिए MD-CAT 2021 कैसा होगा, आपने कैसे प्रिपरेशन करनी है, मैं आप कह लें कि इस हवाले से एक कंप्लीट सीरीज बनाऊंगा, आपके साथ तमाम चीजें शेयर करूंगा। फिलहाल इस वीडियो में मैं उन क्वेश्चन के आंसर करने जा रहा हूँ जो स्टार्ट में मैंने आपके साथ शेयर किए। देखिए सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन का आंसर करने जा रहा हूँ कि MD-CAT और आपके FSC की जो प्रिपरेशन होती है उसमें फर्क क्या होता है। और बच्चे जो है, जिस तरह मैंने स्टार्ट में कहा कि मार्जिन की डिफरेंस से एक साल उनका एडमिशन नहीं होता और अगले साल स्टिल वही मार्जिन का डिफरेंस दोबारा से उन्हें ले डूबता है। इसको समझने के लिए आपको FSC और MD-CAT प्रिपरेशन में एक डिफरेंस समझना होगा। देखिए FSC में एक स्पेसिफिक सिलेबस आपको दिया जाता है, आपके पास ऑप्शंस होते हैं। आप जो है वो एक स्पेसिफिक पोर्शन या आप कह लें कि इतनी परसेंटेज अगर प्रिपेयर कर लें, क्वेश्चन जो होते हैं वो आप छोड़ भी सकते हैं। आपके पास क्वेश्चन होते हैं कि 5 में से आपने 3 अटेम्प्ट करने हैं, तो इस तरह आपका काम चल जाता है। लेकिन MD-CAT में क्या होता है कि आप कोई भी पोर्शन जो होता है उसको स्किप नहीं कर सकते। आपने तमाम का तमाम जो है वो सिलेबस प्रिपेयर करना है। कहीं से भी कोई भी MCQs आ सकता है। अगर मैं आप कह लें कि जो इस साल फार्मूलाज इंप्लीमेंट हुए उसके अकॉर्डिंग बात करूं तो आपका एक MCQ जो है वो आपका 0.25 जो है बिल्ड कर रहा था। तो अगर आप कहीं से एक MCQ भी स्किप करते हैं, आप कहते हैं नहीं जी मैं इसको ऑप्शन पे छोड़ूंगा, तो 0.25 का मतलब ये होता है कि 0.25 में आपके 2 या 3 मेडिकल कॉलेजेस जो होते हैं वो कवर हो जाते हैं। तो एक मेजर डिफरेंस यहाँ पर ये होता है कि FSC की तरह आप यहाँ पर कुछ स्किप नहीं कर सकते। और दूसरी चीज इसी से रिलेटेड है, जो रिपीटर मिस्टेक्स करते हैं वो मिस्टेक्स यहाँ पर ये होती है कि आप एक मरतबा आपने MD-CAT अटेम्प्ट किया। इस साल की अगर मैं बात कर लूं, आपका जो एग्रीगेट है वो आपका आ गया 90.50, 90.40, 90.30, आपका पॉइंट्स का डिफरेंस आ रहा है। अब अगले साल सबसे पहले तो ये है कि आप रिलैक्स हो जाएंगे। आप कहेंगे कि जी मैंने तो सिर्फ पॉइंट्स के डिफरेंस से जो है वो एडमिशन नहीं अचीव कर सका, तो इस साल मैं आसानी से कर लूंगा। एक तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती, आपको लगता है कि मैं कर लूंगा। और दूसरी मिस्टेक यहाँ पर ये होती है कि आप वो रीजन फाइंड आउट नहीं करते जिसकी वजह से आपका इस साल एडमिशन नहीं हो सका था। सब कुछ आप जो है वो किस्मत पे डाल देते हैं, कहते हैं जी लक की ऐसी थी, लेकिन अपने वीक जोन को फाइंड आउट नहीं करते, उन चीजों पे वर्क नहीं करते जिनकी वजह से आपका एडमिशन नहीं हो सका। उसकी बजाय आप अपने स्ट्रॉन्ग जोन पे फोकस करते हैं, वो स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्गेस्ट में चले जाते हैं। और जब एंट्री टेस्ट का दिन आता है तो आपको पता चलता है कि मेरा जो वीक जोन था वो स्टिल ऐसे ही वीक है और रिजल्ट बिल्कुल आपको वही मिलता है जो आपका लास्ट ईयर था। तमाम प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन और इन चीजों को ओवरकम करने के लिए मैं आपके साथ आज अपॉर्चुनिटी शेयर करने जा रहा हूं कि आप घर बैठकर अपने MD-CAT की किस तरह तैयारी कर सकते हैं। ये जितने भी मैंने आपको प्रॉब्लम्स बताए इन तमाम प्रॉब्लम को किस तरह सॉर्ट आउट कर सकते हैं, इस हवाले से आप लीप लर्न पाकिस्तान का प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हैं। मैं आपको 4 या 5 बेसिक रीजन बता दूंगा कि आपको क्यों ये ज्वाइन करना चाहिए, मैं आपको ये क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ। उसके बाद अगर आपको अच्छा लगे, बात समझ आए, तो आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको एक मेजर फर्क समझा देता हूँ। देखिए आपकी चाहे ट्रेडिशनल अकेडमीज हो या बहुत सारी ऑनलाइन अकेडमीज, में किसी अकेडमी का नाम नहीं लेता, उनका सिंपल सा एक प्रिंसिपल है। उन्होंने वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड किए, वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करने के बाद अपनी वेबसाइट पर डाल दिया और स्टूडेंट से कहा कि जी आप हमें पे करें, वीडियो लेक्चर तक आप एक्सेस करते हैं और आप वहां से अपनी प्रिपरेशन कर लेते हैं। लेकिन लीप का ये कंसेप्ट नहीं है। यहाँ पर आपको टोटली तौर पर ऑनलाइन लेक्चर प्रोवाइड किए जाते हैं, आपको सारा सिलेबस कवर करवाया जाता है। इस तरह आप एक फिजिकल क्लास में जाके अपना आप कह लें कि प्रिपरेशन करते हैं, अपने जो भी आपके कंसेप्ट्स होते हैं वो क्लियर करते हैं। तो सेम वे आपको यहाँ पर रिकॉर्डेड लेक्चर जरूर अवेलेबल होंगे, वो आप यूटिलाइज कर सकेंगे। लेकिन उसके साथ साथ आपके ऑनलाइन लेक्चर्स होंगे जिसमें आपके कंसेप्ट क्लियर किए जाएंगे। आप अपने टीचर से, इन्विजिलेटर से जो है वो डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आती तो आप उनसे पूछ सकते हैं। दूसरा डिफरेंस यहाँ पर फैकल्टी के हवाले से आ जाता है। जो आपकी कमर्शियल अकेडमीज है उनके नाम के साथ जब कमर्शियल का वर्ड आ जाता है तो उनका पर्पज आप आसानी से समझ सकते हैं। नो डाउट लीप में भी आपसे मुनासिब फीस जरूर चार्ज की जाएगी क्योंकि तमाम चीजों को मेंटेन करना, लेकिन उसके साथ साथ हमारा मेजर जो मिशन है, जो हम मेजर कंसेप्ट लेकर आए हैं वो ये है
کہ آپ کو بیسٹ سے بیسٹ پریپریشن پرووائڈ کرنا. جب آپ کسی اکیڈمی میں جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کو فیکلٹی ممبر جو ہوتا ہے وہ آپ کہہ لیں کہ وہ کسی بھی فیلڈ سے سلیکٹ کر سکتے, لیکن الحمدللہ لیپ کی جتنی بھی فیکلٹی ہے یہ وہ تمام لوگ ہیں جن کے آلریڈی اپنے ایڈمیشنز ہو چکے ہیں, وہ میڈیکل کالجز میں اپنا سفر کنٹینیو کیے ہوئے ہیں, کوئی 4th ایئر میں ہے, کوئی 5th ایئر میں ہے. اس کے ساتھ ساتھ وہ ٹیچنگ بھی کر رہے ہیں, بچوں کے ساتھ اپنا ایکسپیرینس شیئر کر رہے ہیں, کس طرح انہوں نے جو ہے وہ اپنا MD-CAT کلیئر کیا تھا, ٹاپ کے میڈیکل کالجز میں ایڈمیشن لیا تھا, اور اب آپ جو ہے ان کے جو ایکسپیرینس ہے اس سے کس طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں. آپ یہاں پر لاسٹ ایئر کے ہمارے ریزلٹس بھی چیک کر سکتے ہیں. مور دین 30% اسٹوڈنٹ نے جو ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ 185 پلس مارکس اچیو کیے. اس کے ساتھ ساتھ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے میسیجز وغیرہ, ان کا جو فیڈ بیک ہے وہ بھی سامنے اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے. اس کے ساتھ ہی میں لاسٹ 2 ڈفرنس آپ کے سامنے مینشن کر دیتی ہوں. دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کمرشل اکیڈمی میں جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کو کاؤنسلنگ کی اپرچونٹی پرووائڈ نہیں کی جاتی. میں نے بہت ساری اکیڈمیز دیکھی ہیں, بہت ساری اکیڈمیز کا ایکسپیرینس کیا ہے, اور اگر کہیں پر کاؤنسلنگ ہو بھی رہی ہوتی ہے تو وہاں پر اسٹوڈنٹس کے انڈیویجول جو پرابلمز ہوتے ہیں ان کو ایڈریس نہیں کیا جاتا. لیکن لیپ کا جو سب سے بیسٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے انڈیویجول پرابلم کو ایڈریس کیا جائے گا. صرف ریکارڈڈ لیکچرز کی بجائے جو آپ کے پرابلم ہوں گے پریپریشن کے حوالے سے, جو آپ مینٹل سٹریس کس طرح آپ نے جو ہے اس کو فیس کرنا ہے, اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہوں گی اس حوالے سے 24 آور جو ہے آپ کو کاؤنسلنگ اویلیبل ہوگی. آپ ڈائریکٹ سر سید اللہ نقوی صاحب سے بھی اس حوالے سے جو ہے وہ ڈسکس کر سکیں گے, آپ مجھ سے ڈسکس کر سکیں گے. کوئی بھی آپ کو پرابلم ہوگا MD-CAT کی پریپریشن کے حوالے سے, کیونکہ یہاں پر آپ کہہ لیں کہ آپ کا مینٹلی طور پہ سٹیبل ہونا بہت زیادہ میٹر کرتا ہے ڈیورنگ پریپریشن, تو یہ اپرچونٹی آپ کو لیپ پرووائڈ کر رہا ہے. آئی تھنک کہ آپ کو کسی بھی اور اکیڈمی میں یہ اپرچونٹی نہیں ملے گی. اور اینڈ پر اگر میں فی وغیرہ کے حوالے سے بات کروں تو جہاں پر باقی اکیڈمی آپ سے 40,000 50,000 30,000 ہر اکیڈمی اپنے ریٹ کے اکارڈنگ چارج کر رہی ہے, تو وہاں پر لیپ کی فیس جو ہے وہ انتہائی مناسب ہے. یہاں پر آپ سے ارلی پریپریشن کے لیے صرف 10,000 روپیز جو ہے وہ چارج کیے جا رہے ہیں. اگر آپ کاشف رائٹ کا ریفرنس یوز کریں گے تو یہاں پر فردر آپ کو 1000 کا جو ہے وہ ڈسکاؤنٹ کر دیا جائے گا. آپ نے اپلائی کرتے وقت بتانا ہے کہ جی میں کاشف رائٹ کے ریفرنس سے آیا ہوں, تو آپ کو 1000 وہاں پر ڈسکاؤنٹ مل جائے گا. آپ کو دور دراز سٹی سے ٹریول کر کے لاہور, ملتان اس طرح کے میجر سٹیز میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے ہاسٹل کے ایکسپینسز بچ جائیں گے, آپ گھر بیٹھ کے پریپریشن کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ ان تمام لوگوں کے لیے بھی ایک اچھی اپرچونٹی ہے جو آلریڈی پرائیویٹ میڈیکل کالجز میں ایڈمیشن تو لے چکے ہیں لیکن وہ گورنمنٹ کے لیے جانا چاہتے ہیں, وہ یونیورسٹی اسٹوڈنٹ یا وہ کسی بھی اور جگہ پر انگیج ہے, یہاں پر وہ آن لائن لیکچر لے کے اپنے روٹین کے اکارڈنگ اپنی پریپریشن کو آگے کنٹینیو کر سکتے ہیں. آئی ہوپ کہ آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی. آپ لوگوں کے لیے بہت بیسٹ اپرچونٹی ہے. رجسٹریشن پروسیس اس کا بہت سمپل سا ہے, سامنے اسکرین پر 2 کانٹیکٹ نمبر شو ہو رہے ہیں, آپ یہاں پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. لیپ کے آفیشیل فیس بک پیج پہ بھی آپ کانٹیکٹ کر کے اس حوالے سے فردر انفارمیشن لے سکتے ہیں. اس حوالے سے اگر آپ کو مائنڈ میں کوئی کویسچن ہوگا تو نیچے کامنٹ باکس میں پوچھیں گے, آنے والی ویڈیو میں اس کا آپ کو آنسر ملے گا. آنے والی ویڈیوز میں ان اسٹوڈنٹس کا فیڈ بیک آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جو لیپ کے تھرو جو ہے وہ علامہ اقبال میڈیکل کالج کنگ ایڈورڈ میں اپنے ایڈمیشن سیکیور کر چکے ہیں. اس ویڈیو کو لائک کر لیں, کاشف رائٹ کو سبسکرائب کر لیں, اور جلدی سے اس اپرچونٹی کو اویل کریں. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ.